मो स्वामी आज मते आंक सहित बाहागर करेले मंदिर रे सेइतबे मु बहुत खुशी अछि। स्त्रील तू स्वास्थ्य पाई बड़ खराब स्त्रील तू स्वास्थ्य पाई बड़ खराब तोठारु आउरी वाला तोठारु आउरी वाला कीटनाशक लोक जहाँ कहते कहतु मु तो भल रहा भल समाज लोक कौन आसी मो घर घर आगे रही ना मो घर भीतर तते ता दुख देखागला आ मो दुख देखागलानी छुआ तकिया को कुंढेइकरी सोई सोईकरी प्रति सप्ताह मोर तकिया खोल चेंज होउची। अच्छा तमर राशि मीन टोकार बदे इच्छा एखिना खेल करिबो मन इच्छा करिबी मोर तो जम्मारू तांका पाखरे मन नाही मते जबरदस्ती करले मु कौन करिबी प्लीज प्लीज मना करनी एते भी समय अछि जमा डेरी हैनी एके दया करी कि हां कह दियो। हे देखु ना मु मापुंडी मु बर फाइनल खेलिया तोर मोर प्रथम मु खुशी नथिली तो सेतबे द्वितीय विवाह करिया को बाध्य होई। हां मो प्रथम स्वामी बहुत खुशी रे आज मते द्वितीय स्वामी को साथ बागर कर दैछ। चांडाली तो पर घड़ा घड़ी पड़ी जीव तार कोनटा देखी ताको हां कहलु बड़ हृदय ना आ कोन अरे जो जमी रे ट्रैक्टर तसी पारुनी सेठी पाबा टलर कोन जाई बाळ छिंडेइबो हां अरे यही हाथ रे मु केते पड़िया कियारी भांगीची खाली दुख रही गला एथिकी जे आजि पर्यंत मो निज नारे गोटे कबला करे पाइलिनी मनटा बा से भरी पारु नथिले हेले मो मनटा बा आंक पाखे रही जाइतिला ये बा मो मनटा भरी पारुचंदी ये सहित भाई मु जबरदस्ती कहली मते आंक सहित बागर कर दे तो मन पूरा भरी दउची हाँ नंबालिया टोकाटा भरी दउथब आउरी चाखेंडे बंचुथब हैतिलो टिके सतक अनैलु तो तुंडरे ना तुंडुका भारी पडू सी मत कहले कि नाई मु तम पाखे रहिबा को चाहुनी मु आउ जन को भल पाउची। हाँ मो स्त्री ये जे मो पाखरे ठिया से मो स्त्री आउ से जेहेतु कहले जन को भल पाउछनी आज मन दुख करियार किछि नै आज खुशी अछि कहीं सी कहले जेहेतु बाहागर करिया को मु भी खुशी आज बाहागर कर देछि तांको प्रेमिका सहित एणिकी तांको भाग्य नै से जेमति रहिबे आउ तमे पुरुषती नहीं मते काई लागुनी तमे पुरुष हैतब बेलना काटी अछि ना नाही नाई सेगुरा कोडु आसीबो सब बेले तो किना रोटी खाइलो बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है तो रील्स लोक को देखिले मो मन खाली उछना कोठी कोठी थिबी खाली टिके थेई थेई टिके नाची पड़ी तापर लोक टिके मते देखि मुडी वायरल हे जे मोर खाली सही चिता सकाळ पाइला ए भायानी तमे एठी के आसो एते रील करे पूरा छाया पिंधे की रील करी शेषरे तमे ही भूली जीवो जे छायार माप कोन थेला जबरदस्ती की बेला मते बागर कर देला की जानी मोर किंतु आको बाबर इच्छा थिला आज मोर काम पूरा सफल हेछि आउ कहि देल हबो आकु कुहा जीवो सफल जे पर्यंत तमे देई न फल आकु धरा जीवो विफल ता पूर्वरु हमकु करिया को पड़िबो खेल मन भीतर दुख थिले से दुख को किए जाउची देखियो मु तो खुशी रे रहबी सेडा बड़ कथा मु जो दुख रे थिली एते दिन जे देखी तमर हे जो खुशी तली पेंट मोर गलाणी खसी मो पाखकु आस तमर मीन राशि आई मासे केरे धरिबो कोखारु कसी बड़े खतरनाक लोग हैं खाइया पिया को देले कह हबो जे ये मो मनटा बा से भरी पारु नथिले हेले मो मन खाया को दाउथले पिया को दाउथले सोया को दाउ नथले आजिकाली एटा हଉଛି बड़ा प्रॉब्लम जदि सोयारे हबनी शांति ताले केमिति करिबो वांति हरामी हो ସେଇଟା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଥିଲେ ବି ଖୋଲି କହିଲେ ମୁଁ ତମ ନାକି ଜୀବନ ଦେଇଦେବି ବେଳ ପଇଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବି। ଆଉ ତୁ ରାଜି ହେଲୁ ନୁଆ ତତେ ଏଇ ବତ୍ତା ଭଳିଆ ଟୋକା ଦରକାର ଖାଲି ଯେ ପଟ 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 କରିବ ଓକେ नो प्रॉब्लम पर होइकिरी आइतिली शिशुपाल होइकिरी जीबी हाइते एडा कथा मने रख मो आर मुहर तू पहाड़ देइचु तू अल्प दिन रे प्रेशन स्वामी को अपन संगे नहीं जान
हे मला ये घोर कलिकाଳେ महा विपत्ति मु काई डाकी आनिकी किळाकू पुरेबी ରହିଯା ବାୟାଣୀ ଆରେ ଲୋକ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତି ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ ଲାଗି ଯଦି ଲଜ୍ଜା କହିବ ଯେ ମତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି କପଡା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ତାପରେ ତମ ଢଗଟା ପଇଲାନି ଘୋର କଳିକାଳେ ମହା ବିପତ୍ତି କଳଙ୍କ କରୁଛ ତମେ ନାରୀ ଜାତି ଆରେ ଓଢଣା ଦେଇଦେଲେ କେହି ହେବେନି ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ତମକୁ ପିଟା ଦରକାର ଦିନ ରାତି ମୁଁ ବି ମାନେ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିନି ସେ ଜଣେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ପ୍ରପୋଜ କଲି ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଲି ସେ ମୋ ନାଗି ସେ ଆଜି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକି ଛାଡ଼ିକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବାହା ଭାଇ ଅନେଲ ମୋ ଦାନ୍ତ ସୁଳେଇ ହଉଛି ଏତେ ଭିଡିଓ କରିବି ତମ ନାଁରେ ଅନେଲ ତମର ମଳ କଣ୍ଠ ବାହାର କରିଦେବି नहीं ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଗୋଇଠା ମାରିବିନି ହଁ କି କଥା ଇଏ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଥିଲି ଇଏ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଆଜି ସେ ସ୍ୱପ୍ନଟା ମୋର ପୂରଣ ହେଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗୋଇଠା ମାରିବିନି ଆଉ କଣ କରିବି ଉଠେଇକି ମୋ କୋଳରେ ବସେଇବି ଯଦି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କନସେପ୍ଟ ଭିଡିଓ ହେଇଥିବ କି କମେଡି ଭିଡିଓ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି 12-13ଟା ଖଣ୍ଡେ ରୋଷ୍ଟ ମାରିବି କାରଣ ହଉଛି ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣମାନେ ସବୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆ ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଖରାପ ବାର୍ତ୍ତା ଖେଳିଗଲା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ଆପଣ ଖରାପ ଭିଡିଓରେ 3 ମିଲିୟନ କି 3 ମିଲିୟନ ଭ୍ୟୁ ଆଇଛି ଆପଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହିପାରିବେ ଯେ ମୋ ଭଲ କନସେପ୍ଟରେ ଆମେ 7 ମିଲିୟନ ଭ୍ୟୁ ଆଣିବୁ ଆଜି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଦେଖିକିରି ଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କନସେପ୍ଟ ବାଲା ଭିଡିଓ ପହଞ୍ଚିବ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ତ ଏଇଆ ଭାବିବେ ଯେ ନା ଏଇଟା ଭାଇ ସତ ଘଟଣା ବଡ ଭାଇ ମୋର ଯାଇଛନ୍ତି ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ଯାଇଛନ୍ତି ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ଫୁଲ ମାଳ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ କୋଉ ଖତ ଗଜା ପଡିଥାନ୍ତା ଗୋଟେ ଆଣିଛ ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ସିନ୍ଦୁର ଦଉଛ ସିନ୍ଦୁର ଅଛି ନା ନାଇଁ ନା ତୁଛାଟାରେ ଆଲିଙ୍ଗନଟା କାହିଁ ଭାଇ ହେଲାଣି ଟିକେ ଏମିତି ଚିପିକିରି ଦେଇଥାନ୍ତ ନା ଆଉ ଆଲିଙ୍ଗନଟା ଯେମିତି ଖାଲି ଦୁର୍ଦୁର ମାର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଯେତିକି ଲୋକ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେତିକି ଲୋକ ଉପରକୁ ଯିବେ ତେଣୁକରି ଆମେ କମେଣ୍ଟ ଶୁଣିବାକୁ ପୁରା ରାଜି ଅଛୁ ଆଉ ଲୋକ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ଭାଇଆଣି ନୂଆ କରି ବୋଧେ ପାଦ ଦେଇଛ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତମେ କମେଣ୍ଟ କଣ ଦେଖିଲଣି ଖାଲି କଣ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ ତାକୁ ରୋଷ୍ଟ କୁହାଯିବ ଏମିତି ରୋଷ୍ଟ ମାରିବି ହେଇଦି ଅନେଇଲ ତମର ଜାତିଆନା ଭାତ ମୁଁ କାଟିଦେବି ମାନେ ବୁଢା ବୁଢୀ ମଲେ ଶବ ଉଠାଇକି ଲୋକ ଆସିବେନି ମୁଁ ତ ଭଲ ରହିଲେ ଭଲ ସମାଜ ଲୋକ କଣ ଆସି ମୋ ଘର ଆଗରେ ରହିବେ ନା ମୋ ଘର ଭିତରେ ରହିବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ମତେ ଆଙ୍କ ସହିତ ବାହାଘର କରେଇଲେ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ ଝିଅର କିନ୍ତୁ ଫୁଲ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ଭଉଣୀ ହବାରେ ହେଲେ ଓଡିଶା ଦର୍ଶକ ଭାଇ ହବା ପାଇଁ ରାଜି ନାହାନ୍ତି ଓଡିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଥା କଣ କହିବି ମୁଁ ତ ନିଜେ ଭାଇ ହବା ପାଇଁ ରାଜି ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଝିଅ ତମ ଘରେ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଅଛନ୍ତି ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ଟିକେ କମ ଲାଗୁଛି ଦୟାକରି ଭିଡିଓଟା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏ ଝିଅର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଘର ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ତା ମାମୁଁ ଘର ଲୋକ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ତମ ଗେଲି ଭାଣିଜି ଏଠି କମେଡି ଭିଡିଓ ନାଁରେ କି କନସେପ୍ଟ ଭିଡିଓ ନାଁରେ ସମାଜର କେମିତି ମା ଭଉଣୀ ଏକ କରିଦଉଛି ତମେ ଯୋଉ କମେଡି ଭିଡିଓରେ କରିଛ କି କନସେପ୍ଟ ବାଲା କରିଛ ଯେ କହୁଛ ଗୋଇଠା ମାରିବା କଥା ଆ ଦ୍ୱାରା ତମେ ସମାଜକୁ କଣ ଦବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଯେ ଯୋଉମାନେ ପରୀକ୍ଷା ବୃତ୍ତିରେ ଯାଇଛନ୍ତି କି ଯିବା ପାଇଁ ହୁକୁକ ହଉଛନ୍ତି ତମେ ଗୋଇଠା ମାରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ କରୁଛ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଆପଣ ବର୍ଷରେ କେଇଟା ବାହା ହଉଛନ୍ତି କି କେଇଟା ମାଇପ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡି ଗଲେ ଇଏ କିଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସେମ୍ ଖାଲି ମାଇପ ଯା ଚେଞ୍ଜ ଚାଲିଛି নম্বর অধ্যায় সম্পূর্ণ হইলা